Eskalasi perang AS-Iran meningkat di tengah genjatan senjata. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menyerang 2 kapal dagang berbendera Amerika di Selat Hormuz. Dalam laporan yang dilansir dari Al Jazeera, militer Iran mengatakan kapal dagang AS melanggar peraturan dan tidak berkoordinasi saat memasuki Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menyebut serangan itu bagian dari respons atas penyerangan militer AS terhadap kapal kargo Iran di Laut Oman. Menanggapi serangan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan semua kapal yang melewati Selat Hormuz wajib berkoordinasi dengan otoritas Iran. کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی هم به خوبی می‌دونن که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan Iran di Selat Hormuz menyasar kapal kargo milik Korea Selatan. Di sisi lain, US Central Command membantah 2 kapal dagang berbendera AS telah diserang Iran di Selat Hormuz. Menurutnya, 2 kapal dagang AS tersebut telah berhasil dengan aman melewati Selat Hormuz. Di tengah meningkatnya eskalasi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut telah menerima tanggapan Amerika terkait dialog damai melalui Pakistan yang berisi 14 poin. Iran menyebut tengah membahas 14 poin yang diajukan Amerika tersebut. بله ما پاسخ آمریکا رو از طریق پاکستان دریافت کردیم. اجازه بفرمایید من در مورد جزئیات مواردی که مطرح شده الان بحثی رو مطرح نکنم چون در حال بررسی است، ولی خب میتونید حدس بزنید که عادت آمریکا به زیاده خواهی و مطالبات نامعقول راحت نیست که ترک بکنن. لذا کماکان ما مواجه هستیم با طرفی که هم مرتباً دیدگاهاش رو عوض میکنه و هم مواردی رو مطرح میکنه که عملاً هر روند دیپلماتیکی رو ممکنه دچار مشکل بکنه. ما قبلا منحصراً در مورد موضوع هسته‌ای صحبت می‌کردیم در دورهای قبلی و خیلی از این مسائلی که الان به عنوان بخشی از طرح 14 بندی مطرح کردن همونهایی است که قبلا کم و بیش به عنوان مجموعه‌ای از گزینه‌ها مطرح شده. هیچ کدومش هیچگاه در موردش تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته و به خاطر اینکه اصلا آمریکا این اجازه رو نداد که هیچ یک از 2 فرایند دیپلماتیکی که در سال گذشته شروع شد به نتیجه برسه. موضوعاتی که راجع به فرض بفرمایید غنیسازی یا مواد مطرح شده همش مواردی است که صرفاً گمان زنی است. ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم. این که در آینده ما
به چه سمت و سویی بریم خب در آینده در زمان خودش تصمیم گیری خواهد شد. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menganggap perang dengan Iran hanyalah perang kecil. Ia memprediksi bahwa perang akan selesai dalam jangka waktu 6 minggu. Pasalnya, kata Trump, Iran tidak lagi memiliki kapal perang. Trump mengklaim 159 kapal perang Iran telah dihancurkan. We have to make sure we have the right people leading this country. Like, we have a war right now, and we're into 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We're in Iraq for many years, 10 years, 12 years. We were in all these different wars. Korea, 7 years. I won't even mention World War II. That's a big baby. But you had the wrong person up here, you'll be in World War III. As sure as you're sitting there, you have the wrong person up there. It's nasty and tricky. It's tricky out there. We have to have the right people, and they have to be sharp and they have to be smart. Because one thing about your business is small businesses are great, but if you don't have the platform, meaning the country, meaning the right principles, the right everything, our country's booming now, despite the fact that we're in I call it a mini war, because that's all they are. They don't have a Navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, and let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59. But they'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details. Mengawali pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV Channel 11 pada televisi Anda.